Hey, mga mamis! I am Radio Man Ken. Grabiha, oy, March na sad. Dali sa mga adlaw, oy, summer na pod. Which means, kids are excited to go out and play under the sun. Mao nga kinahanglan pod nga ganado ang ilang appetite for nutritious foods to help them stay strong and active for their activities. Right, mamis? Well, good news for you because Propan TLC has lysine plus B vitamins nga makatabang aron ang mga bata dunay gana kumain. It has 100% Reni vitamin C nga makatabang sa ilang lakas, sigla, and it also has chlorella growth factor, plus vitamin D nga makatabang pud sa ilang paglaki, plus other essential nutrients with help of proper diet and exercise for your kids' daily nutritional routine. And mommies, Propan TLC also comes in a delicious orange flavor. Mao mga mommies, planuhan ang inyong mga laal this summer with Propan TLC. Mahalagang paalala, ang Propan TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.